Ay. Uy, maganda. Guys, ano? Nakaro tayo. Tawag dito yung Blue Marlin. Sailfish, sailfish. Sailfish guys, sailfish. Oh, first time. Sailfish guys, sailfish. Ah, may second time, di ko pala say ano to. Second time to guys, second time. Thank you. Ganda guys. Sana may land natin guys. Sana may land natin to guys. Sailfish guys, sailfish. Bali pangalawang sailfish ko na to. Yung nakaraan hindi ko na videohan. Ayan, medyo pagurin natin muna. Pagurin natin muna. Medyo ano to, medyo tagal-tagal to. Medyo matagal-tagal ang labanan nito. Medyo matagal-tagal ang labanan. Tagal-tagal ang laban nito guys. Pagurin pa natin muna. Yung pagurin natin muna. Matagal na tagal na labanan. Okay, update ko kayo mamaya. Nandun pa siya. Pag malapit-lapit na.